وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتم بكل شيء ومعون وصار الشيء ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا جنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الوقوان سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم السلمان المدني وإلى قطب العلماء محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ أبو يزيد البستامي وإلى روح الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي وخليفة الرافعي ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله المنذري شمام الكشف أنور من الجسم المنذري شمام الشمال عبد الله المنذري السيد آمن القطب إلى روح أبي محمد المنذري وخصوصا ثم إلى روح جميع شيخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة ويوفونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا وإياهم الفتوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة لعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا أن الله يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian halaman 4 ya. Barisannya halaman 4. Kemudian bacaannya, maka yang pertama daripada mereka itu Nabiullah Adam. Ya kah? Betul kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barisan yang ke-11 mulai atas. Sepuluh lah. Ini sedikit nah. Dan pada suatu riwayat dua dari lapas 4.000. Maka yang pertama daripada mereka itu Nabiullah Adam, dan kesudahan daripada mereka itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, yaitu seberapa jumlahnya? Dan yang jadi pesuruh daripada mereka itu 315 orang. Jadi sedangkan yang menjadi rasul itu hanya 315 orang. Lain daripada itu semuanya hanya bertitel nabi. Jadi bila nabi diberikan wahyu itu untuk dirinya sendiri. Kalau rasul itu diturunkan wahyu untuk umat dan untuk dirinya. Itu rasul. Kalau nabi khusus kepada dirinya. Jadi kalau rasul nabi itu khusus untuk dirinya, sedangkan rasul itu kepada umat dan kepada dirinya. Jumlahnya yaitu 315 orang. Dan yang keturunan kitab Allah 8 orang. Artinya yang diturunkan kitab Allah itu hanya kepada orang yang 8. Yaitu pertama Adam, dan Shish, dan Idris, dan Ibrahim, dan Daud, dan Musa, dan Isa alaihimus salatu wassalam. Dan yang terakhir yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 8 orang ini yaitu disarahkan kitab Allah itu masing-masing ada kainahnya kah? Dan yang mempunyai syariat daripada mereka 7 orang. Yang mempunyai syariat itu ya peraturan agama, yang aturan-aturan agama itu syariat. Berapa orangnya? 7 orang, yaitu yang pertama Adam, dan Shish, dan Idris, dan Ibrahim, dan Musa, dan Isa alaihimus salatu wassalam. Itu masing-masing ada mempunyai syariat, aturan agama. Kalau Nabi Musa itu bila umatnya berbuat dosa di muka rumah bertulisan, aku telah berbuat dosa. Kemudian bilanya ada najis gugur di awak, itu dikikis, diberesihi, dikikis. Itu syariat Nabi Musa. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad, kalau syariat Nabi Musa itu bibinian bilainya uzur atau haid kada boleh bagana di dalam rumah.
Jadi berada di luar rumah. Itu syariat aturan Nabi Musa. Berbeda dengan syariat agama Islam. Kalau bibinian uzur tetap aja berada di rumah. Kalau umat Nabi Muhammad nih berbuat dosa, kada langsung ditulis, ditunggu dalam 24 jam tuh ada kayaknya minta ampun. Bila ada minta ampun, dosanya diampun. Kalau syariat Nabi Musa ada, ya kah? Ada. Situasi ini langsung dihukum. Nah, kita alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi bilanya berdosa nih, berbuat dosa 24 jam tuh ada pernah berbuat dosa, ada langsung ditulis. Kalau kubina adanya minta ampun, jadi bilanya minta ampun, dosanya diampuni. Kemudian kalau nih bibinian haid, tetap aja berada di rumah, cuman kada boleh dipergauli, kada boleh dijima, sebab bila istri sedang uzur haid nih kita jima, pertama hukumnya haram, yang kedua akan menimbulkan penyakit. Nah, apa penyakitnya? Ya nang katukulan awak. Nah, tukul tuh penyakitnya, ya kah? Makanya bila bini sedang uzur, jangan pindah hendak berurupa kostus bianai. Bila tersalah hilap, ya kah? Di sekitar lawang-lawangnya ada apa ya kah? Lawang-lawangnya, jangan dimasukkan ke dalamnya, ya kah? Itu berbahaya, kostus bianai. Itu menimbulkan penyakit, ya ketukulan awak tah. Nah, haram hukumnya kita menjimuk istri waktu haid. Nah, kemudian itulah syariat kita Nabi Muhammad, syariat agama Islam. Alhamdulillah, ya kah, berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Nah, nang mirip-mirip dengan syariat Islam yaitu syariat Nabi Ibrahim. Itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW, dan sekalian Nabi itu daripada bangsa ajam, melainkan 5 orang jua daripada Arab. Jadi berataan yang lain daripada yang 5 orang itu adalah orang ajam. Arti orang ajam itu lain orang Arab. Lain orang Arab, bang ajam kayak kita Indonesia nih, orang ajam. Nah, orang Arab yaitu Quraisy ada 5 orang yang diangkat sebagai nabi dan rasul. Jadi bila nabi dan rasul itu diberikan tugas wahyu untuk umat dan dirinya. Kalau nabi aja kada rasul itu diberikan wahyu untuk dirinya. Nah, ya salah kan. Jadi 5 orang daripada Arab. Dan kata setengah Nabiullah Adam, ada juga yang memedahkan Nabi Adam itu adalah orang Arab alaihim ajma'in. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula fardu atas segala yang akil baligh mengetahui bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia daripada anak cucu Adam. Lagi apa tah? Merat apa? Dilebihkan Allah Ta'ala daripada segala makhluk, ialah bangsa Arab, lagi Quraisy, lagi Hashim, namanya Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, diperanakan oleh ibunya yang bernama Aminah di Makkah. Tatkala ganaplah
umurnya Nabi Muhammad 40 tahun dijadikan Allah Ta'ala Nabi lagi pesuruh kepada sekalian manusia. Jadi umur Nabi waktu 40 tahun itu ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Masuk Islam, maka duduk ia di Mekah, kemudian daripada jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun lamanya. Kemudian maka berpindah ia ke Madinah, maka duduk ia di Madinah 10 tahun. Jadi di Makkah itu berapa tadi? 13 tahun. Sedangkan di Madinah yaitu 10 tahun. 10 tambah 11 berapa Ustaz Iman? 13 lah. Ini 23 tahun Sidin diberikan tugas oleh Allah. Membawa segala manusia masuk kepada agama Islam, dan perang sabil ia dengan kafir dan munafik. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan memerangi yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sebab munafik ini bermuka dua, di hadapan baik, di belakang meninjak. Itu adalah orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di bawah api neraka. Kita ini ada 3. Pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang kafir. Yang ketiga, orang munafik. Jadi di dunia ini ada 3, orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Orang munafik ini orang ada 2 Islam. Yakah Islam 2, tapi di dalam hatinya yakah ada penyakit. Jadi oleh sebab itu hati-hati kita yakah. Munafik itu sifatnya yakah, ujar Nabi, salah satu ayatul munafiki, salah satu tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iza hadasa kazaba, bila inya berpandir, inya ketujuh mengaramput alias badus. Wa iza wa'ada akhlafa, bila inya berjanji, inya rancak menyalahi janji. Wa iza tumina khana, apabila diamanahi ia khianat. Nah itu adalah tanda-tanda orang munafik. Jadi bila ada di dalam diri kita nanti 3 ini, berarti kita dicap Allah Ta'ala sebagai munafik. Mudahan kita jangan ada ya kah. 3 ini, bila berpandil kata do berdusta ya kah, bila berjanji menyalahi janji. Makanya bila ada orang nih bersaruan, jurang ini malam inilah ke rumah kami saruan, jangan menyelamatkan. Insya Allah, amun kada hauran, amun ada hauran kada kawan menunaikannya kah. Jadi kita buat kata-kata insya Allah. Apa gerang insya Allah itu artinya insya Allah apabila Allah menghendaki. Dan apakah insya Allah ya kah, supaya kita jangan sampai termasuk orang-orang munafik. Di akhir zaman banyak ya kah. Akhir zaman apalagi pacangan aku jadi pemimpin, macam-macam janji ya kah,
ini pak diangkat, mbak diangkat sekalinya apa ya kah, ya kah, ini hati-hati. Maka wani benar bersumpah ya kah di atas kepala Quran ya kah, aku berjanji dengan apa yang ya kah, sekalinya lalu menyalahi janji, orang munafik ya kah. Nah kemudian bermula fardu atas segala yang akil balik mengetahui bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad itu manusia daripada anak cucu Adam, lagi hingga dilebihkan Allah Ta'ala daripada segala makhluk, ialah bangsa Arab, lagi Quraisy, lagi Hashim dan Muhammad anak Abdul Manaf, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, dipananakan oleh ibunya Aminah di Mekah tatkala genaplah umurnya 40 tahun. Dijadikan Allah Ta'ala Nabi, lagi pesuruh kepada sekalian manusia, menyuruh masuk Islam. Maka duduk ia di Mekah, kemudian daripada menjadi Nabi selama 13 tahun, kemudian berpindah ia ke Madinah. Maka duduk ia di Madinah 10 tahun, membawa segala manusia masuk kepada agama Islam. Dan perang sabil ia dengan kafir dan munafik, menyuruh masuk agama hingga telah ya kah, hingga yang telah yang nyata dengan dia agama Islam, dan genaplah umurnya 63 tahun. Maka kembali ia ke rahmatullah daripada negeri yang penuh yang panah itu artinya negeri yang bisa hancur, kepada negeri yang baqa, yang kekal. Jadi Rasulullah wafat, pindah tempat. Lalu orang bertakun, Rasulullah tu matikah? Kada, beliau hanya pindah tempat. Jangankan Nabi ya kah, orang nang mati syahid haja, ujar Allah Ta'ala, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira menyangka bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu mereka mati, bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup, farihina bima atahumu. Jadi orang yang mati syahid aja mereka bukan mati seperti matinya orang yang biasa, mereka adalah hidup. Apalagi Nabi Muhammad ya, bila kada percaya Nabi Muhammad masih hidup, setiap malam Jumat itu di belakang Jabal Rahmah, di situ Jabal Rahmah ya, itu perkumpulan para wali-wali, mulai wali abdal, wali sampai kepada wali gaus, sampai Nabi Khidir dan Nabi Muhammad itu setiap malam Jumat di situ perkumpulan mereka sidang. Bila ada wali meninggal, dipilih siapa karena menggantikan. Jadi wali-wali itu bila meninggal ada gantiannya ya kah. Wali banyak, wali di dunia ini banyak. Hanya di dalam hadis Nabi, laulahumu bainal anami laduk bikatil jibalu wal ardu. Jakanya kada para wali-wali itu yang mereka berada di dunia ini, laduk bikatil jibal, niscaya hancurlah gunung. Itu pernah terjadi waktu abah guru sekumpul melaksanakan ibadah haji, lalu sidin berada di
padang di Mina, di padang Arafah. Kemudian beliau di dalam hati Sidin ada bergeritik hendak mengetahui siapa nang ada wali di padang Arafah nih. Dalam hati Sidin tuh bergeritik kada berpandil kada, cuman bergeritik di hati hendak mengetahui siapa nang wali nang ada di sini. Sekalinya tiba-tiba ada orang Arab, labbaik Allahumma labbaik, semua manusia baik. Ya, orang Arab, labbaik Allahumma labbaik, semua manusia baik. Artinya orang-orang yang hadir di padang Arafah itu berataan diangkat Allah menjadi wali, menjadi tamu-tamu Allah. Lalu tersentak Sidin, ujar Sidin berarti nang hadir di padang Arafah ini berataan tamu Allah semuanya menjadi wali. Orang Arab bahari, orang Arab jarang bisa bahasa Indonesia. Amun waya ini banyak orang Arab bisa bahasa Indonesia ya lah. Banyaknya sebab orang Indonesia ya haji, melaksanakan umrah atau ibadah haji. Nah, lalu karena yang membimbingnya kah selain yang daripada pemimpin yang dari Indonesia, karena ada orang Arabnya kah. Jadi bila aja orang Indonesia sasak betakon lo nubahnya tuh padahalnya dia bisa bahasa Indonesia, babnya belajar ya kah. Jadi orang Arab tuh kalau bisa bahasa Indonesia, mau belajar bisa bahasa Indonesia ya kah, samaun kita ya kah, sebungul-bungulnya kita asal mau belajar akan bisa ya kah, bisa. Nah itu padang Arafah dan Abah Guru Sokumpul tuh bahari sedikit ya kan. Sidin sejak berada di Mekah dan di Madinah kada pernah Sidin itu bahira dan makamih. Dan Sidin berjalan kada bersandal, ditakuni oleh nang membayar Sidin dah, kenapa kalian kada bahira kada makamih? Ujar Sidin, ini adalah tanah haram bagi Sidin, bagi kita. Namun kita kayak Sidin enggak kayak bang kada kau bira ya kan, apalagi orangnya lamak gencang makan sing hira aja ya lah, sing bira sing maka kami. Jadi Sidin kada mau bira dan kada maka kami berjalan pun kada besan sendal. Orang nang tahu dan lagi aja Sidin kenapa aku di Makkah kada bira kami. Di Makkah adalah lahirnya Nabi. Kenapa aku kada bira kami di Madinah? Karena di Makkah, di Madinah adalah kuburan Nabi. Namun kita kada ya Allah sebian berapa kali waktu umrah bira. Ya kah? Nurangnya kan orang alim wali bilang ya kah? Alhamdulillah kita di Kalimantan Selatan ada misi ulama besar ya kah? Nih Aulan Sidin barak deh nih sebian ya kah? Ya kah? Banyak nih. Diperkirakan bisa sampai ke lapangan pesawat atau umatnya nang pacang di tangan. Nah. Dan kita kaum menghadiri ya lah, menghadiri. Cuman hadir ke situ, amun kada kau hadir barang aja kita di rumah ya kah? Di rumah karena apabila kah? Nah oleh Sidin ya kalau tanda kita syukur kepada Allah bahwasanya kita nih Kalimantan ada mempunyai ulama besar, bukan ulama aja tapi wali. Ada pernah Habib ini hendak bertemu lawan Rasulullah, lalu tulakai ke Makkah hendak bertemu Rasulullah kada kawa, lalu bertemuan lawan Habib Ibrahim Makkah asegap ikam kada akan bertemuan lawan Rasulullah kecuali minta izin dulu lawan Abah Guru Sekumpul. Berarti titel Sidin itu tinggi, yaitu wali gaus. Paksa publik pulang ke Kalimantan, hingga minta izin hanya kawa bertemuan lawan nanti. Alhamdulillah ya kah. Bahkan di Madinah itu
Ada seorang Habib yang kada pernah datang ke Indonesia, tapi bila pas karena haulan abah guru apa Sidin, ini hari ini nah, ini adalah haulan abah guru sakumpul Sidin. Tahu Sidinnya kah? Tahu paling orangnya kada pernah datang ke Indonesia, apalagi ke Kalimantan, tapi tahu. Siapa yang memberitahu Ustaz? Nabba'ani Allah. Ya Allah, nabba'ani Allah. Allah yang memberitahu Sidinnya kah? Nah, jadi bila datang bulan Rajab itu 5 hari itu haulan arwah abah guru ya kah. Mudah-mudahan kita kawan menghadiri dan mendapatkan berkah Sidin ya kah. Mudah-mudahan. Nah itu. Kemudian nah, bermula ke rahmatullah daripada negeri yang fana kepada negeri yang baqa. Jadi Nabi Muhammad tadi jangan dipadahkan mati. Jadi kata-kata yang bagus yaitu wafat. Kalau ulama bila meninggal padahkan sebut jangan mati, sebab mati itu adalah binatang. Jadi berpulang ke rahmatullah kah atau wafat kah, jangan bila ada ulama ulama si anu mati, jangan, sebab kata-kata mati itu hanya untuk binatang. Jangan kan Bapak binatang ya Allah, orang manusia kita biasa aja jangan diperlakukan matilah, meninggal dunia, ada pengumuman ya, telah meninggal dunia ditinggal, ada dibawa ya kah, siapa membawa dunia, setiap membawa pasport, membawa kendaraan nah yang kubur dia wala yang dibawa kenapa hajar kain kaki utas saja, bila ada utas nih disuruh orang memacul ya kah. Apalagi nang rumah, apalagi duit, apalagi harta, apalagi mobil, apalagi kendaraan, kada terbawa ke dalam kubur. Itu ada orang meninggal ya kah. Orang nih meninggal, imba dimasukkan ke dalam kubur, lalu dia hidup, imba hidup, lalu nyanya aku nih sudah mati kah? Oh, sudah mati. Kemudian orang mati, ujar Nabi Adam, ujar Rasulullah, bila orang nih sudah meninggal, idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Apabila sudah meninggal di manusia, maka sekalian amalnya putus. Kada kawan lagi beramal, coba orang meninggal beramal sambayang di musalla di masjid, kira-kira orang wanilah bukahannya lah. Ada orangnya meninggal, sekalinya tiba-tiba ada di langgar sembahyang. Bukan orangnya kah? Nah, jadi meninggal nang akan dibawa ke dalam alam kubur salasin 3. Sadaqatin jariyatin. Sedekah yang jariyah. Jariyah itu sedekah yang mengalir. Pamannya di kita namanya sedekah duit. Nah, kalau lah kemudian duit itu ditukarakan ke tanah, ya kah? Kemudian tanah itu dipakai orang, ya kalau pakai orang untuk membangun langgar kah, atau masjid kah, atau sekolahan kah. Nah, sepanjang tanah itu dipakai orang beribadat, sepanjang itu juga kita bakal mendapatkan pahala, sekalipun di dalam kubur awak kita sudah hancur atau tinggal kerangkai lagi ya kah, tetapi pahalanya tetap mengalir. Betul pulang yang kedua apa saja? Wa ilmin yantafa'u bih, dan mempunyai ilmu
nang bermanfaat baginya, artinya bermanfaat, dapat ilmu yaitu kawa digawi diamalkan, dapat nih ilmu lalu kita amalkan, itu adalah ilmu yang bermanfaatnya. Ilmu itu kalau untuk pribadinya kalau diamalkannya ya kah, kemudian kawa untuk orang lain, nah itulah orang yang disebut ulama atau guru. Kalau untuk dirinya aja itu disebut abid ahli ibadah. Kalau ulama itu kawan mengamalkan dirinya dan kepada orang lain, itu adalah ulama. Dan ulama definisinya apa? Definisi ulama, iza alimu amilu, wa iza amilu syagalu, wa iza syagalu tulibu, wa iza tulibu harabu. Hadis Nabi. Nangaran ulama nih, ulama tuh kayak Allah, al ulama'u warasatul anbiya. Innama yakhsyallahu minal ulama. Kita ulama ini kada segampangnya. Ulama itu inya cangkal menuntut ilmu, imbah dapat ilmu lalu ilmunya tuh diamalkannya. Jadinya sibuk mengamalkan ilmu. Sesudah mengamalkan ilmu, tapi ada lagi kita lihat di warung-warung berjalan-jalan, ya asik di rumah, jadi mengamalkan ilmu. Nah, lalu orang tulibu dicari orang, oh mana si anu nang lagi duduk di warung nah, orangnya kada ada lagi di warung nih, nya berada di rumah. Nah, lalu didatangi orang di rumah karena ia merasa terganggu di rumah, pada awalnya mengamalkan ilmunya, lalu inyalah harabu, nya kata hendak lagi bergaul dengan manusia. Itulah ulama hak. Di akhir zaman ngalih arwah guru sakumpul itu sebenarnya beliau itu kadihindak nama sijin tersebar terkenal waktu di Jawa, waktu berkumpul dengan arwah guru Bangil. Guru Bangil ini tahu isi hati arwah guru tadi, bahwa sidin kada hakun apa tersebar tuh kada hakun sidin. Makanya di dalam hikam itu kun fil ardil khumul, jadikanlah diri ikam di dalam tanah nang paling bawah. Jadi orang bahari itu kalau dididak model dikenal orang tuh. Ada kita ini ketujuh dikenal orangnya kalau hendak mencari pengaruh, ujar arwah guru sekumpul hendak bisi pengaruh, gencang makan guring mengaruh tuh jadi mencari pengaruh. Jadi di akhir zaman ini orang hendak banyak mencari pengaruh. Nah itu. Nah kemudian berarti syahdan syahdan wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah,
إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله إله إلا الله سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 وهو يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأولاده وذريته أجمعين هم الفاتحة الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد العافين عما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك والحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من هول أهل النار اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا وعيوب معلم عنا ولا تذهب بركاته عنا اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منها وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما فعلنا من أنواع الخيرات فضلك وجدك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح علماء الراشدين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى روح ساداتنا أمينة وسيداتنا خديجة الكبرى وسيدنا عائشة الرضا وسيداتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهن ثم إلى روح سيدنا حسن والحسين رضي الله عنهما ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وقرباتنا وجيراننا وعلمائنا ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والبهجة والقبور
على قبورهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من خبرة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يفرح قلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن يفرح قلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن يفرح قلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم ampun maaf kita halal kita ridho. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيم واعتدلوا